pala si Ian. Ang pinakamataba. Tatalon sa... Ayan po, napagapo po niyan. Tignan mo po. Ayan po. Huwag naman, Brad. Ito naman po, si Ayos. Ayan po. Ayan po siya, nakita mo. Ay, gagat na po siya. Ayos nga yun eh. I don't practice Yun! the real. I don't practice Ayan po, kumanta po siya bigla. But I had a Nandang po million natin yan. dollars, but Ayan I'd po. spend it all, Ayan. take back your banana, and I sent you that you found. Ayan po, yan But po. I fuck up and sent you and I snapped. Balita mo pare pagka nagbilaw yung dalawa. Don't really wanna know. Ayan po si Louie. Baby. Tanggera po Say siya. hi, pare. Say hi. Say hi to camera, pare. Alright. Alright, man. Ayan po si Bart. Bart. Ayan po, pakalakas mo yan. Kumbaga sa Dota. Nevermore. Kumbaga sa Dota, nevermore. Ayan po si Pacquiao Elor. Hey. Alright, my Pacquiao Elor. Do you understand what got my mouth, man? Yes. Oh, man. Pacquiao Elor. Pacquiao. Ayan po si Angel. Ano to? Ito ang kaliskis ng kawayan. Right. Yan. Alright. Magkaakong. Uy. Yan po ang kanyang pet, my pet. Ito naman po si... Hey, my name is Stars, you know, Brad. Mahal ko kayo. Pacquiao, man. Mahal ko kayo. Right. Yes, mahal ko sila, man. Yeah. Yo, di ko mahal. Alright. Flip na ako, flip na ako, flip na. Alright. Flip. Nadaan po natin muli si Angel. Ayan po, sumusuka po yan. Ayan po. Hindi nyo na pong alam na parang pusuka niya. Gusto po natin pakita yung suka niya kasi nakakadiyo eh. Yeah. Bumabalik na po tayo sa mga ito. Yeah, Pacquiao Elor. Hey, fuck me, I'm such a living dick, man. Yun, di na. Juggernaut. Alright. My name is Juggernaut. Yes. Yun, nakita ko na siya. Yun. Ewo. Ewo. Yes. Alright. Ano nga, pare, yung ano lang yung... Yan. Hindi. It's me! It's you! It's you! Yes! Pacquiao Elor! Fucking board. Wait. Fucking board. Yes. Yeah. Alright. Bye. Alright. Hey. Inom natin. Oops. Ayan po. Uyan. Patingnan lang ko yung pangalan. Branding Brande. Alright. M. Ayan po. Unti-unti po. M. P. Ra. Door. Alright. Kung alam, bigyan mo sa akin na relo, pare. Alright. Please. Janggol eh, pare. Buti nga, You diba? help me, Dapat yun. alright. Talaga mo yun. Talaga ko naman, kasi I have a gift for you, man. Keep Say it. hi. Juggernaut. Hi. Yes. Thank you. Say, keep it. Alright. Will you keep it, man? Alright, man. This is not, Hindi, ang tawag na sa English na sinusunod. Where are you from, man? You came from America, man. But you're English, man. I came from Japan. Yo, Brad. No. Okay, this is the Flip Top, Brad. It's a Flip Top show. It's a Flip Top show. Flip Top. Pupunta tayo sa kalusunod yun. Flip Top. Flip top, ito. Flip Top. Alright. Flip Top. Hindi natatawa sa mga person ko, pare. Basta ako tatawag talaga sa'yo, yun lang. Yes, so now you Juggernaut. Hey! Alright! Juggernaut! Alright! Alright! Bagot na! Alright! Yakit tuloy si Joey dito, pare, ta. Simple lang, pare. Hindi pa kasi experience. Alright. Baby, natutin mo yan, 5 hours yan, pare. Joaquin Bordado. Si Joaquin Bordado. Alright. Hindi po tayo sa mga mangyayaring kaibigan, mangyayaring isang matinding lang po to. Yan po. Yan po isa. Hey, you know, Brad? Yes. Yeah. Yes. I'm a please, Brad. Alright. Hey. Alright. Right. Bakit Na, pare, dito tayo mga flip. Pare, mga flip nagsama-sama. Bakit ka, pare? Yeah! Yeah! Right!